बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर गुर्बत ने आपके घर के अंदर डेरे डाल लिए हैं, आप मेहनत करके थक चुके हैं लेकिन आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात हैं, रिज़्क़ के अंदर तंगदस्ती है या किसी वजह से कारोबार के अंदर रिज़्क़ के अंदर बंदिश हो चुकी है, तो आप इस वजीफ़ा को रोज़ाना सुबह शाम बाकायदगी के साथ सुने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत और वसअत नसीब होगी और ऐसी जगह से अल्लाह जल्ल जलालुहु आपको रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे जहां से आपका गुमान भी न होगा। अल्लाह ताला के मुबारक नाम है या बासितु, या गनियु, या मुगनी। 313 मरतबा पढ़े जाएंगे। आप हजरात तवज्जो के साथ सुने और बाकायदगी के साथ रोज़ाना सुने। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर आप इस वजीफ़ा की बरकत अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बासितु या गनियु या मुगनी, 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 या बासितु या गनियु या मुगनी,
يا باسط يا غني يا مغني 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 يا باسط يا غني يا مغني
يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني يا باسط يا غني يا مغني
या बासित या गनी या मुगनी, या बासित या गनी या मुगनी, या बासित या गनी या मुगनी, या बासित या गनी या मुगनी।